मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्रीतिपूर्ण प्रणाम। नाटक हाँ नाटक समाजर एक वास्तव प्रतिच्छबि। प्रतिदिन घटुवा घटना अघटना तथा दुर्घटना सबको नहीं समाजर क्षयिष्णु गणचेतना को जागृत करने नाटकर वास्तव उद्देश्य। बंधुगण, आज समाज पर मद निशा एक सामाजिक व्याधि। अधिकांश लोक आज यही निशारे व्यधिग्रस्त। यही भयंकर नील निशारे आक्रांत हुए आज अनेक परिवार विपर्यस्त। निशाग्रस्त स्वामी तार हिताहित ज्ञान भूली जाई स्त्री उपरे अत्याचार करे। पुओ झील मान हस खुशी हलहल विष भरी दिए। बिचारी झीलटीर विवाह भांगी जाए। स्वामीर यही भयंकर निशारे बलि पड़ जाती बिचारी स्त्री एवं निरीह झील मान। संसार उजुड़ी जाए। यही निशार कराल बन्नी जली पड़ी छारखार हो जाए गोटे सुना संसार। हाँ दर्शक बंधु, यही एक समस्या को आधार कर मॉडर्न पब्लिक स्कूल छात्र छात्री मैंने आपण मान आगे आज परिवेशन करने को जाउछंती नाटक अभिशप्त कन्या। आसंतु मजी जीवा हजी जीवा आउ उपभोग करिबा आजिर नाटक अभिशप्त कन्या। से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी। से ब्रजनारी पयरे मन मो थाउ निरंतरे। मन मो निरंतरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार वासुदेव। गोविंद 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 कचर अच्छी स्त्री माने स्वामीर ना धरतीनि हेले ए बाबू आमर घर बसी मोर ना को जपुची। हवे हवे से लाइनटर जदि मो ना पड़ुचे तो जगह दीपू बापा नाले बस बापा तीन थोर कहीदेले हमनी। दीपू हे दीपू चलो मोरी गल कौन माँ बापा बोधे आसले। बापा आसले हो जा कबाटा खोली दे। वर्षा कौन है? हेलो तू कांदुचु कहीं? बाबा आज भी मद पी होश रे नहांती। आज भी मद पीछंती। हे भगवान मु तांको केते जे बुझेबी। चलु चलु देखिबा। झील को लोक देखा आसबे। मार्केटिंग तो किसी करना हाँ पुणी पर्सटा भी कड़े फिंगी दे आसी कौन जे कहबे माँ तू परा कहतलु मानस भाई आसबे बोली। हाँ हाँ दीपू कहला से एबे आसीबो। अरे से जदि आसिकी देखे तो बापा मद पीछंती
ଫେରାଇ ନବ। ହେ ଭଗବାନ। ବର୍ଷା ବାପା କ'ଣ ଆଜି ବି? ହଁ ଭାଇ, ବାପା ଆଜି ବି ହୋସରେ ନଥିଲେ। ଦୁଆର ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ମାନସ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସେ ଭାବିବ? ମାନସ କ'ଣ ଆସିନାହିଁ ଦୀପୁ? ସେ ପର ବାହାରେ ଜୋତା ଖୋଲୁଛି। ମାଉସୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ? ସେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ହେଇନି। ସେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ 5ଟା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିଲି। ନାଇଁ ମାନସ, ମୋ ମା ସତଟାକୁ ତମର ଲଚାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ସତଟା କ'ଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୀପକ, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ସତଟା ତାହେଲେ କ'ଣ? ସତଟା ହେଉଛି ମୋ ବାପା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ। ବର୍ଷା, ମାଉସୀ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଦୀପକାରୀ ଖରାପ ଦେଖିପାରେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହେ। ହେଲେ କଲେଜରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାନ ଗୁଟକା ଖଇନି ଏଭଳି କେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବ ରୁହେ, କାହାରିକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ମାନସ, ବର୍ଷା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହେବ। ତତେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ନା ବର୍ଷା, ସମାଜସେବୀ ହେଲେ ତୁ ଆଗେ କେଉଁ କାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ? ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀ? ମୋ ମାଆର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ସମାଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମାନସ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ମାଉସୀ, ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଜି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାଟା ଭଲ ହେଲା ମାଉସୀ, ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମାଉସୀ, ଆସୁଛି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବୁ? 7ଟା ହେଲାନି, ମୋର କାମ ଅଛି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଯିବି। ଦେଖିଲ ତ ମା, ମାନସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲା, ସିଏ ବି ଆଜି ଜାଣିଗଲା। ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦଉଥିଲେ କେଜାଣି? ଆଉ ଯଦି ଦେଲେ ଆମର ବାପର ପରିଚୟ ନଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ଏମିତି କହନ୍ତିନି ରେ ଦୀପୁ। କେତେ ଭଲ ପାଇବାନି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ମାନସ ଶିଖାର ମାଉସୀ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସେ ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣିଗଲା, ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ। ଥାଉ ଭାଇ, ଏମିତିରେ ତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ବି ଫେରି ଯାଇପାରେ। ତମେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜମା ମନ କଷ୍ଟ କରନି ଭାଇ। ଭାଇ, ଆମର ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ମାନ ଅପମାନ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦିନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା, ହଁ ମା, ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି ମୋ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉନଥାନ୍ତ କି ଭାଇକୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ବର୍ଷା, ତୁ ଏମିତି କହନି ଲୋ ମା। ହଁ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଏ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆଉ ଏ ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଅଭିଶପ୍ତ କନ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି ମା, ଗୋଟାଏ ଅଭିଶପ୍ତ କନ୍ୟା। ବୈଶାଖୀ, ଏ ବୈଶାଖୀ, ବେ ମା ଝିଅ ଦିଟା ଗାତରେ ବସିଗଲା ନା କ'ଣ ବେ? ବାପା, ତମେ ଆଜି ବି ମଦ ପିଇଛ?
बे तोते जा कहली सया कर मजा पीले मो पैसा पी मु कौन तो बोपा पैसा पी हाँ तमे मो बापा पैसा रे मते पीछ कौन चुप मेंचड़ा झिया कथा पर पुणी जवाब दोछ बापा तमे कहिला तमे कोन सत्तरे मो बापा नुह मो कोन किछि भूल कहिली तमे मो बापा पैसा रे मते पीन हाँ तू ठीक कहिछ मु तो बोपा पैसा रे मद पीछि हेले हेले तो बौर बापा पैसा रे मद पीनी सुन कथाटा तो बोऊ को कहबा कथा कहू कहू तते कहबा हो तो बोऊ कहे बो गीता मौसी घर को जाइछ ताको देह भल नै हो डाकी दबु जा ओइ वो मु डाकी जा मु एठी आसी घरे पहुंचला बेलकू ये जाई गा बुलुछ आसु आसु आजी तमे केते बड़ आसिलणी एई किछ सुनु ना काई की बैसाखी काई बैसा के बस से तो तोते डाकी भाई जाई छी तमे आज भी से विष गुड़ा को पी के आछो दिस माया जेठी मते भागवत शिखौ ए चलो चलो मते 1000 टंका देलो मु से हरियार टंका सुझी देबी टंका टंका तो मो पाखे नाही बे मु जे दादा से नदीबा में जाइलो दिली तमे तो पुणी मो पाखा नहीं सारछो ना मु नहीं ने हां तमे तमे ई गुरुवार ना मो पाखा नहीं जाइथिलो गुरुवार दिन ठीक कर मुझसे दिन नहीं ताले तू एक काम कर तोर से बड़ा दीटा मत दे मुझे को बंधा दे और यार टंका सुझे ना मु मो बड़ा तुमको देबिनी दौड़ा दे बाबू ने बाबू कोई नहीं माने तू मत बाबू ना मु मो बड़ा तुमको देबिनी बाबू ने क्या माने तू चाहू जो मो इज्जत सब माटरे मिसी जाऊ इज्जत तमर पुणी इज्जत अरे मद पी जेते बेले रास्ता रे गड़ी था कुआडे जाई थाए तमरे इज्जत का लोक माने जेते बेले समालोचना करंती तम ऊपर छीछा करंती कुआडे जाई थाए तमरे इज्जत तोते से भाषण दबा को हमारे भलरे कही तो बड़ा दीटा मत दे ना मु मो बड़ा तुमको देबिनी कौन है दबुनी देखबा केमती दबुनी बसी गाई बहुत बड़ा हो जाए ना भलरे कहू तो बड़ा मत दे ना मु मो बड़ा तुमको देबिनी कौन है बबुनी देखवा केमती बबुनी बबुनी ओ बबुनी
କଥା କଥା के ମୋ ବୋଉକୁ ପିଟିବ ମତେ ବାଧି ଯାଉଛି ନା କଣ ନା ବୋଉକୁ ପିଟି ବାପକୁ ଢେଲି ମା ଝିଅ ଟିକେ ଏକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବଳା ଦବୁ ନା ନାହିଁ ଦବୁନି ହଉ ଦେଖିବା ଦବୁନି मारो बापा मारो आहुरी मारो बोऊ सागरे मते भी मारो मारो मारी दियो एभଳି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବାପର ଝିଅ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମରି ଯିବାଟା ଭଲ ମରିବ ମା ଝିଅ ଦିଟା ଯାକ ମରିବ ଦି ଜଣକୁ ବେକରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ବଳା ଦବୁ ନା ନାହିଁ କଣ ହେଲା ଦବୁନି ହଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ନେଇ ପାରୁଛି କି ନା ନାହିଁ ରୁହ ବାପା ଆମର 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ପଇସା କି ମୁଁ ତ ପାଉନି এই নিও বাপা এই পাউজি ওড়াকে বিক্রি করদেলে 2000 টଙ୍କା ହେବ ସୁଦାମ ରଣା ଦୋକାନରେ ବନ୍ଦା ଦେ ହରିଆର ଟଙ୍କାଟା ସୁଝି ଦେବି ହଉ ଶୁଣ ମତେ ଆଜି କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଆଜି ଆସିପାରେ ନ ଆସିବି ପାରେ ପଇସା କି ଶେଷରେ ତୁ ତ ପାଉଜି ଦେଇଦେଲୁ ଯୋଉ ପାଉଜିକୁ ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଆଦରରେ କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବି ସେ ଆଜି ବିକ୍ରି କରିଦେବେ ବାପା ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆଦରରେ ସବୁ କିଛି କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଯୋଉ ବାପା ମଦ ପିଅନ୍ତି ମଦ ନିଶାରେ ନିଜ ଆଦରର ଝିଅକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ବୋଉ ଆଉ ମୋ ବାପା ଏ ମଦ ନିଶାରେ ଯେଦିନେ ମତେ ବିକ୍ରି ନ କରିଦେବେ ତା କିଏ କହିବ କହିଲୁ ବୋଉ ପଇସା କି ବୋଉ ମୋ ପାଉଜି ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା तो बोड़ा दीटा 10,000 टंका ना बापा जदि नहीं जाते ताको भी बिक्री करी देइथांते केते बेले से सब पैसा रे मद पी देइथांते पैसा के अंतर्जामी तमे परा सब जानी पार सब देखी पार तो तुमको दिन राति डाकुची प्रभु तुमको किछि मागुनी ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ତାଙ୍କର
ତାଙ୍କର ଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି, ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି। ବୋଉ, ଏଠି ସବୁ ମିଛ ବୋଉ, ଏଠି ସବୁ ମିଛ। ସେ କ'ଣ ସତରେ ଠାକୁର? ସେ ତ ଗୋଟେ ପଥର। ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି କହନ୍ତି? ତା ନହେଲେ କ'ଣ ସେ ଆମ ଡାକ ଶୁଣି ପାରନ୍ତିନି? ଏ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ଲୋ ମା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କି ପାପ କର୍ମ କରିଛୁ ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି। ବୋଉ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ବାପା ଗୋବିନ୍ଦ ମଉସା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବି କାମ କରନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆମ ଘର କଥା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ନିଜେ ନହେଲେ ମଉସାଙ୍କୁ କହି ବାପାଙ୍କ ମଦ ପିଇବାଟା ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ତୋ ମାଉସୀ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ, ତା କଥା ବି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବେ। कौन कर सेमि अरे सरला ना नहीं? अरे शीघ्र आण। अरे मोर जाने केते काम। शीघ्र पळाई आसिबो। आ आसिला बेले रामो को भी सांगरे नहीं आसिबो। हो हैला। अच्छा तमे कौन आनिया पई कहले परा? नहीं नहीं, तमर किछि आनिबा दरकार नहीं। मु दीपू को कहि देबी, से नहीं आसिबो। हो मु ताने आसुची। ए सुनछ? अरे अरे पुणी कौन है? मानस तो काली तुम अवस्था देखिकी जाइछि। कौन जे भाबुथबो आज से विष गुड़ा पीबनी? अरे तुम मते कौन भावुचे कहला? अरे सांग साथी को मेले केतले कौन पी दे ता माने मु कौन जने माताली पुणी आज भाया दिन रे अरे झील को देखिया पई आछंती जे। ओ हेला बाबा हेला, मोर भूल हे जाइछि। हो तुमे जाओ, समय हेलानी। हेले शीघ्र पळाई आसिबो। हां हे भगवान, मु यांको केते दिन बुझेबी ना? मु यांको भल बोली भाभी पारुछि, हाँ ना खराब बोली कहि पारुछि। अंजू आसला बेर ठार देखुछि तो मनटा कहीं भल ना। अरे घरे किछि असुविधा हेछि कि? नाई नानी, सेमिति किछि। ओ तू पर माउसी को सब कथा कहबो कहउथिलु। अंजू कौन हेछि? हेलो हेलो, तू कांदुछु काहेकि? बैसाखी बापा। अरे कौन हेछि तांकर? रोग हेछि। रोग हेछि? हेलो देह अछि तो रोग अछि। अरे तू पण एमिति भांगी पड़िने हबो? अच्छा तू तो आम घर को आसुछु, कहीं केबे तो एक कथा कहिनु? हाँ मौसी, मो बापा को सबुठु बड़ रोगटी हेछि। अंजू कौन हेछि? अरे से कोन डाक्टर देखो नाहती? नाई नानी, तांकु जो रोग हेछि तापाई औषध नाई लो नानी, तापाई औषध नाई। तामाने ताको कोन कैंसर हेछि? ना मौसी, मो बापा को कैंसर हेनी। ए समाज रे से जड़े मद्यप जे प्रायतः सब बेले मद पियंती, रास्ता रे गड़ंती, दरकार पड़ी
ପିଅନ୍ତି। ଆଲୋ ମା, ଆରେ ତୁ ତ କାଇଁ କେବେ ଏ କଥା କହିଲୁ? ମାଉସୀ, ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ତମକୁ କହିବି ବୋଲି, ହେଲେ କହିପାରେନି, ମତେ ଖରାପ ଲାଗେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭଉଣୀ, ଆରେ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବାର ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆରେ ସେଥିରେ ତୁ କି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବାନି ରେ, କିଛି କରିପାରିବାନି। ନାନୀ, ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି ନାନୀ, ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ତମେ ବୁଝେଇଲେ ହୁଏତ ସେ ବଦଳି ଯିବେ। ନହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ନାନୀ, ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ନାନୀ, ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ। ତୁ କାନ୍ଦେ ନା ଅଞ୍ଜୁ, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି। ତୁ ଜମା କାନ୍ଦେ। ହଉ ନାନୀ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଆଲୋ ତୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବୁ? ହଁ ନାନୀ, ଘରେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି। ଝିଅ ତ ପୁଣି ଉପରବେଳେ ଆସିବ। ଆରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ନା ମତେ ହିଁ ଲାଗିବ। ସେ ଆସୁ ତମେ ଯିବ। ନା ମାଉସୀ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ତ ପୁଣି 3ଟା ବେଳେ ଆସିବି। हे ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ? ଜଣେ ମଦ୍ୟପର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ମଦ୍ୟପର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଖିର ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି। ମୁଁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ। ମୁଁ ବି ତା ଭଳି ଦିନ ରାତି 2ଟି ଛୁଆକୁ ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେ, ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଦେ। ବାଚ୍ଚା ଟିକେ ମଦ ଦେ, ବିଦେଶୀ ନହେଲେ ଦେଶୀ ଦେ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ରାସ୍ତାରେ ବି ଚାଲିପାରେ, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଖାଲ ଢିପ। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ସରକାରରୁ ଯେତେ ପଇସା ଆସିଲା, ଏଠି ତ MP, MLA, BDO, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସରପଞ୍ଚ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ କଟା ଆସ ଭଳିଆ ଅନେଇ ବସିଲେ। କେମିତି ଖାଇବେ? କିଛି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ, ବାସ୍ କାମ ଖତମ। ଏଠି ସବୁ ଚୋର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୋର, MLA ଚୋର, BDO ଚୋର, ସରପଞ୍ଚ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମସ୍ତେ ଚୋର। ଆଉ ଏ ଧଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଟା ବି ଚୋର। ଆମେ ସବୁ ବକୁଆ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ, ହେଲେ କିଛି କହୁନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଚୋର। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆସୁଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲା?
ହଉ ଆସୁ ଏଇ ବାଟେ ତ ଯିବ ଏଠି ବସେ ଆର ଫାଇଲଟା ସାରି ଦେଇ ଯିବା। ତୁ ଘରକୁ ଯିବନି କି? ତୁ ତ ଆସୁଥିଲୁ ପଛରେ ରହିଗଲୁ ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଉ ଆର ଫାଇଲଟା ସାରି ଦେଇ ଯିବା। ନା ନା ମୋର ଯେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ହବନି। ବେ ପିଇବୁନି କଣ ବେ ବୁଝିଲ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଦିନଟା ଭଲ ମଫତରେ ମିଳିଗଲା। હવે હવે ସିଏ କ'ଣ ତତେ ଖାଲି ଦେଲା? ଆମ ପାଇଁ ୟୁନିୟନରେ ଜିତିଲା ଶେଷରେ 2ଟା ପାଇଲ ଦେଲା। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆମରି ପାଇଁ ଜିତିଲା ଶେଷରେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 2ଟା ପାଇଲ ଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ 2ଟା ପାଇଲ ମାଗିକି ନେଇ ଆସିବି। ହୋସ୍ ରାମ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଭାଉଜ କହିଲା ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। ଭାଉଜ କହିଲେ ଯିବାର ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଯିବୁ ଯେ ହେଲେ ଯିବା ବେଳେ ମୁହଁଟାକୁ ଧୋଇକି ଯିବୁ। ତ ଭାଉଜ ଯେମିତି ନ ଜାଣେ ତୁ ମଦ ପିଉ ଗଲେ। ଏଇ ତ ସବୁ ଘରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ କହିଲୁ ଆଜିକାଲି କିଏ ମଦ ପିଉନି? ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଅନ୍ତିନି, MP MLA ପିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଦେଖିବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଏଠି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଏ ବୁଝିଲୁ ଲୋକେ ତ ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଝିଅ ବି ମତେ ମଦ ବୋଲି କହିଲେ। હવે ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମଦୁଆ ବୋଲି କହିବେ। ହେ ତତେ ବି କହିବେ ମତେ ବି କହିବେ। ମୁଁ ଯା ଦେଖୁଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କର ତୁ ବି ମଦ ପିଇଛୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼ିଆ କଥା ହଉଛି। ହଉ ଶୁଣ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତ ଭାଉଜ କହିଲା ମତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ରହ ଏ ତ ବାଇଲଟା ଆଣୁଥିଲା ଏଟା ଲାଇନରେ ଯିବା ନା। ନା ନା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପିଇଛି। ଏ ରହ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆର ବାଇଲଟା ସାରି ଦେଇ ଯିବା ନା। ହଉ ଗୋଡ଼ା ଚାଲ ଆମ କ'ଣ ଏକାଠି ହବି ଚାଲ। ହଉ ଚା। ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବି? ବର୍ଷା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁ। ମୁଁ କ'ଣ ତା ନାଁ ଜାଣିନି ନା ତାକୁ ଜାଣିନି? ତମେ ବରର ବଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ପଚାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ତା ଉତ୍ତର ତୁ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି। ହଉ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ନାଁ? ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ମହାନ୍ତି। ତମ ମାମୁଁ ଘରଟା କେଉଁଠି? ବଳଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇ ସବୁ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହେଲା ଏଇ ଡାଏରୀରେ ତମ ଆଡ୍ରେସଟା ଲେଖିକି ଦେଲ। ମାନସ ବାପା କଥା କ'ଣ କି ଆଜି ଆମ ୟୁନିୟନ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆରେ ତମର କୋଉ ଦିନ ଡେରି ହୁଏନି କି? ଆସିଲ କିଛି କି ଗନ୍ଧ! ମାନସ ମଉସା କ'ଣ ଏମିତି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ସେମିତି ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତିରେ ବି ତାଙ୍କର ଆଜି ୟୁନିୟନରେ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ। ହଁ, ଦୀପକ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତ କି? ଏ କଥାଟା ତମେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତ। ହଉ ଶିଖା ତୁ ମାନସକୁ କିଛି କହନା। ସେ ବିଚରା ଜାଣିନଥିଲା ମୋ ବାପା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ବୈଶାଖୀ ବୈଶାଖୀ ତ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ବି ତ ତାକୁ ତୁମ ଘର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ପଚାରିଛି, ସେ ତ ମୋତେ କିଛି କହିନି। ନା ବୈଶାଖୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ହେଲେ ସିଏ ବି ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲା। ହଁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ
अनेक शिक्षित परिवार गुरुजन माने ड्रिंक्स करती आउ अनेकों मतरे सही परिवार भल सही परिवार पुओ झील माने भी भल शिखा तू कथा कहबार सीमा टपी जाउछु अरे कोनोसी परिवार जदि के गुरुजन ड्रिंक्स करती तेबे पिला मानको दोष कोन ताको मद पीबा संगे रे से मानको संपर्क कोन वाह तते से ओकिलती करबा को हेबनी तते होय त कथा भल लागि पारे किंतु हमकु नुहे शिखा अरे तुम्हें बरे सब सांग एमिति कोन कथा होंती सेइथि पय तो एते कथा वर्षा विषय रे मु आकाश भाई को जत्ते कथा कहिची बाहागर परे जे सेते से घरर कथा जानि थांता ओहो तू चुप रहिलु मानस लोके ड्रिंक्स करिए मु देखिछि हेले झियोर देखा चाह दिन कौन सिमर भी ड्रिंक्स करियारे मु कहीं देखि ना खाली सेति कि नुहे भाई आउ किछ दिन पर देखिबो एठी मां माने भी मद पीबे खाऊ शिखा गुरुजन मान केमती कहंतिनी एभली परिस्थिति घटियो बोले मु जानि थांती तो मु आकाश भाई के प्रस्ताव विषय कहि न थांती आमे भी ए घरर कथा जानिथिले केबे घर को आसी न थांतु हो हो जा हबा कथा हेलानी आकाश आसीनी बहुत भल होइछ अच्छा दीपक तमे कथा किछि माइंड करिवनी सबु परिवार ती बेले बेले किछि ना किछि घटी थाए विक्रम भाई मु आसुची आ शिखा सुन बैसाखी कथा तो बहुत बड़ बड़ कहथिलु मु जहा जाने जे घरर बापा मद पियंती से घरर मान सम्मान इज्जत बोली किछि न थाए से बापा जेते बड़ ऑफिसर होइतिले भी ए समस्त को जणे मद्यप बोली कहे आ सेमानको पुओ झियो जेते भलो होइतिले भी सेमानको परिचय सेमान जणे मद्यपर पिला हां हां सेमान जणे मद्यपर पिला शिखा मानस आज आम पाई तते केते कथा सुनिबा को पड़िला ना रे माउसी वर्षा कौन मो भौणी नुहे तुम्हें माने जदि एतक मान सही पारुछ मु कौन सही पारिबिनी माउसी एबे मु आसुची माउसी काली आसीबी देखिला तो सुनी पारिला तो कोन सब कहि गले खाऊ माँ किसी कहबे कह पारि जो माने मद पियंती से माने आखि थाई भी अंध कान थाई भी बधिर शुणिबा न शुणिबा देखिबा न देखिबा सब समय में समान बापा तुम्हारी ड्रिंक्स करबा कथा नहीं वर्षा भाई प्रस्ताव बारंबार भागी आउछि आज एबे तो देखिबा पे आस्तिले तुमे मद पी घर को आसिलो तुम ये लज्जा लागिलानी दीपू दीपू अरे बापा को कोन एमिति कहंती नाई माँ जो बापा मानक पाई इस समाज रे पुओ झियो माने अन्यर घुड़ार पात्र हो जाती मुंड टेकी बाट चली पारती से बापा नदी माँ पर जड़े जड़े करते अरे तुम्हें कौन पागल है गलानी तुम मुंड कौन काम करूनी अरे आज भलिया दिन रे तुम्हें मद पी घर को आसुच लोके झियो देखा आसी घर उठी चली जाऊँ कहीदेला बेलू तुमको खराब लगुच बांधी जाऊँ अरे जाऊन खाली बोतल कहीं बाल्टी रे पीब आतिक भी जदि तुम मन न भरे ताहले मद कुंडे जाई बुड़ी पड़ब बापा खाली खाली भाई को कहीं मारिब मत भी मार आज पर्यंत आमे तुमको मद पीवा को मना करिछु आ केबे मना करिबुनी तमे तमे मन इच्छा मद पिय किंतु किंतु एथर मद पीवा आगरु आम भाई भौणी दुई जन का मुहरे टिके विष दे दबा बापा टिके विष दे दबा मौसी
बुझी पारुछि आज सकाळे जेते बेले मो बो मो बापा को मिसे तो मु कहउतिला त माके रे काहे कि लो आस्तिला पैसा के मौसा मो बापा भी ड्रिंक्स करंती मु आ मो बो भाबी दिलो आपण चाहिले मो बापा को बदलाई नेबे को तो मौसा कोन आपण को बदलाई पारिबे ताको मत पीबा निसा चढ़ाई पारिबे को तो मौसा को तो पैसा की मु जाने आपण किछि करि परिबेनी काहे कि ना मद पिउथिबा जड़े लोक चाहिले आउ जड़े लोकर मद पीबा निसा को पढ़ाई दब हेले केबे कमेई पारिबनी केबे कमेई पारिबनी माउसी आज सकाळ तमे मो बो को बुझो दिला ना कोन सत्य तमे मो बापा को बुझाई पारिबो ताको बदलाई पारिबो को माउसी को पैसा दे हेलो माँ मरुभूमि रे छिड़ा होइथिबा छड़े तृषार्थ बड़ीस जदि पानी मगा जाए पानी तो मिलबनी परम परम तृष्णा बढ़ी जीव निज आखिर लुह को पी पी मोर भूमिटा पार हवा ही सार हवा माउसी सुन बैसाखी मु जहा जाने जो घर बापा मद पियते से घर मान सम्मान इज्जत बोली किछ नଥାଏ से बापा जत्ते बड़ ऑफिसर होइते भी ए समस्त को जड़े मद्यप बोली कहे आ समान को बोझ जत्ते बड़ होइते भी समान को परिचय समान जड़े मद्यप पिला हां हां समान जड़े मद्यप पिला सेमानंकर समाज रे बंचिबा मरिबा दुईटा जाक समान मु अनेक थर मरिबा कथा भाबिचे किंतु मो माँ और मो भाईर मुह को चाहे मु केबे मरि पारिनी आज किंतु मु निष्पत्ति नैची धान जमी रे पड़िबा को आसीथिबा विष औषध को पी मु सबुदिन पाई सोई जीवी हाँ हाँ मु सबुदिन पाई सोई जीवी बापा
तुमको मो बाहाघर विषय चिंता करने को पड़े बापा। मु तुम सह के कथा ही पारिबिनी। शेष थर पाई डायरी रे लिखी दे जाइछि बापा, मद पीबनी। मद पीले हृदरोग हुए, कैंसर हुए। मद निशारे लोके भल मंद किछि बुझी पारंतिनी बापा, किछि बुझी पारंतिनी। समाजरे लोके तांको घृणा करते बापा, घृणा करते। निज भाई पदटे लिखी बापा, तमे मोर मो भाईर जन्मदिन गोटे दिन पालन करना। आउ केबे मो भाईर जन्मदिन पालिबनी बापा। बरं सेही दिनटाको मो मरणर दिन भावे पालन करिबो बापा, मो मरणर दिन भावे पालन करिबो। भाई मु मरी जीवा परे तमे जमा भांगी पड़िबनी। बैसाखी भितर मते देखिब, माँ को भी बुझे दब। बापा कथारे केबे चुप रहिबनी। तुम कॉलेज रे पढ़ुवा सब भाई भौणी मानक बुझे कहीदब। आम माँ बापा हमको केते कष्ट करी पाठ पढ़ाउछन्ती। हम भाई से माने केते स्वप्न देखुछन्ती। तमे माने निशा पान करी केबे अबाट को जीवनी। निज हाथरे निज भविष्य को नष्ट कर दबनी। हम बापा माँ का आखिरे तमे केबे लुह आसवा को दबनी भाई, केबे लुह आसवा को दबनी। बैसाखी हमें परस्पर को केते भल पाउना। बैसाखी तो पाइबे डायरी रे पदटे लिखी जाइचिलो। मु मरी जीवा परे तू जम्मा मन दुख करिबुनी। मो माँ को सबुदिन देखा करबा को आसीबु। राखी पूर्णिमारे मो भाई हाथ रे राखी बांधिबा को तू केबे भूली बुनी लो बैसाखी, केबे भूली बुनी। हे जगतर नाथ जगन्नाथ, आज पर्यंत तुमको गोटे प्रार्थना कर आसी प्रभु, मो बापा को बदलाई दियो ठाकुरे, मो बापा को बदलाई दियो। किंतु आज मो जीवन शेष मुहूर्त शेष थर कही जाऊँ ठाकुरे, एटी सब बापा मन को कहीदब, हे बापा माने तमे माने जदि केबे मद पीब ताले तम पुआ झियो निज हाथ विष पीवा गुरु से मुहरे टिके विष नहीं दब, टिके विष नहीं दब।
अविनाश हे अविनाश तू किसी कहूनी जे मो वर्षा रे कहूनी से अविनाश सॉरी गोविनो वर्षा के कथा कहि परिबनी सी इज नो मोर वर्षा हे मां मां मु तते कथा दउची मां मु तते कथा दउची मु केबे मत पीबेले आउ केबे पीबेले डाक्टर बाबू তুমি দেখছো না जोड़ी मद खाऊची से आ मद पीबने तुम्हें मद न पीले ना तुमको ये कहीं पचारे हाँ शुणुच ना से जो राम भी आ तुम सागर मिसबनी अरे तुम देख ना ये समस्ते मद पीती ये बड़ बड़ पुलिस डाक्तर वकिल मंत्री एमएलए अरे समस्ते मद पीती ये माने मद न पीले ना मद दुकान गुड़ा सब बंद बहुत मजा जानिछ डाक्तर बाबू हमर गोटे बोली झील तो तार बाहागर हम बहुत मजा आसब अरे देखु ना समस्ते एबेठू कांदिबा आरंभ कले से कांदा बंद करो अरे तुम्हें माने कांदिले मो झीर बाहागर काम भलन भलन केमिति हबो अरे देखो अरे बाजा बाजिबो बाड़ा फुटिबो रोशनी हबो बहुत मजा अरे बहुत मजा आसबो अरे मो झीर बाहागर हबो तमे कांदो जो काहे अरे तमे कांदो मो झीर बाहागर चुम्मा पार्टी करी बनी मो झील आगे जीव आज दिनटा सारा से कितनी काम कर थकी पड़ी तो सो जानिछ डाक्तर बाबू मो झील कहला से बाहागर पर भी पाठ पढ़ बड़ा है से बड़ा है जड़े समाज से भी हम गोटे बड़ा डाक्तर आनी हम अरे से भल काहे डाक्तर बाबू तमे कहना डाक्तर बाबू मो झील कौन जड़े डाक्तर आनी हमनी अरे तमे किसी कहना कहीं मो झील कौन तुम भली जड़े बड़ा डाक्तर आनी हमनी निश्चय जड़े डाक्तर आनी हम निश्चय जड़े डाक्तर आनी हम
लू